दिवचलची खण ब्लॉक वनाची खण येरादारी बेगीनूच सुरू जाता। दिवचल ट्रक संघटनेन माहिती दिली। खण येरादारी सुरू जावपाची वाट पळोवपी ट्रक धनी खुश जाल्यात। संघटनेन दिल्ले माहिती प्रमाण उच्च न्यायालयाच्या ऑर्डरी उपरांत येता त्या सप्तकान येरादारी सुरू करतले। तशेंच सुरक्षीत आणि प्रदूषण मुक्त येरादारी खातीर ट्रक धनियांक आदार दिवपा खातीर सगळ्यांनी सहकार्य करपाची मागणी ट्रक असोसिएशनान केल्या। पळयात पुराय बातमी। आज आमची ट्रक मालक संघटनेची गेट मिटींग हांगासर जाली आनी ते गेट मिटींगेन आमी एक डिसिजन घेतलें हांगासर की जे प्रमाणे ऑनरेबल हायकोर्टान जी ऑर्डर पास केल्ली आसा की जी कॉमर्शियल जो आसा पळय ट्रान्सपोर्टेशन ती लंपी जावं डॉमेस्टीक पर्पज जे आहा पळय ती लंपी आनी फायन्स व्हरपाक म्हणटा ते परमीट मेळ्ळेले आसा हेजेर आनी त्या लागून आमी कित्याक आमी फाटल्या एका अशीच गेट मिटींग घेतलेली आनी ते गेट मिटींगेन आमी सांगलेलें की पावसान म्हणटा ते आमी ट्रान्सपोर्टेशन करप नासता म्हणून तेजे हेजेर। पूण आयज कशें आसा की आमकां आमचे जेन्ना फुडलो जो सिजन येतलो पळय आमकां हेजेर सप्टेंबरा पासून स्टार्ट जातलो पळय त्या सिजनाक बाबा कसो ट्रान्सपोर्टेशन जातलें आमच्या गाडयांची परिस्थिती कशी आसतली ताका लागून ह्या हेचेर म्हणटा ते आमी म्हणटा ते हो आतां परवाच्यान जावं एक सोमार मंगळारच्यान जावं फाल्यांच्यानूय सुद्दां जर कोण आमचे गाडयो रेडी आसा पळय ते थंयसर वचून ट्रान्सपोर्टेशनाक आपलो ट्रक हें करतले एंगेज करतले तेन्ना कितें आसा पळय आतां बाब आमचे सेक्रेटरी सुभाषान सांगलें पळय की जे 2012 पासून ते 2024 पर्यंत जी आमची ट्रान्सपोर्टेशन आसलें मायनींग बंद आसलें हेचेर प्रत्येक जाण ट्रक मालक आसूं जावं गॅरेजवालो आसूं तुजे वेंडर्स आसूं सगळे वेंडर्स आसूं जे बाकीचे कोणी हितून ते सगळे बाबडे त्रासान पडलेले आसले हेचेर आनी ते त्रासान पडल्या कारणान म्हणटा ते हांगासर सगळी इकॉनॉमी म्हणटा ते आमची हालतली हेचेर आनी एक आयज हायकोर्टानसून आमकां एक दिलासो दिलो हेचेर की बाबा कोर्टाची ऑर्डर जी आसा पळय ती बाबा एक ट्रक ओनर एसोसिएशन आसूं मायनिंगच्या हेचेर हितूनसून माध्यमांसून म्हणटा ती तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्टेशन चालू करपाक दिल्या हेचेर आनी त्या माध्यमांसून म्हणटा तो इमिजिएटली म्हणटा तो हो ट्रान्सपोर्टेशन हो चालू जातलो। त्याच बरोबर ज्यो NGOs आहा पळय तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांनी सहकार्य करचें जे गायडलायन आमकां SOP आतां दिल्या पळय हायकोर्टानसून घालून दिल्ली आसा पळय त्या प्रमाणे आमी म्हणटा ते आमचे हे ट्रान्सपोर्टेशनाचें काम करतले हेचेर आनी त्याच प्रमाणे ज्यो कोमुनिदाद संस्था आसतल्यो देवस्थान संस्था आसूं जावं बाकीचे NGOs आसूं जे फार्मर्स आसूं भितूनचे हेचेर सगळे हेचेर कंपनीक आमी ऑलरेडी कंपनी सुद्दां इन्सिस्ट केल्ले आसा तेचेर की तेंच्यांनी तेंचे जे कितें प्रॉब्लम आसा पळय ते प्रामुख्यान तेंच्यांनी सोडोवपाचे। गोंयचे जे ट्रक मालक संघटना आसा जावं कंपनी आसा ते सगळे त्या ऑर्डरीची वाट पळयतालो आनी बरी गजाल आसा सगळे मायनींग डिपेंडंट आसा तांकां की ऑर्डर जी आहा ती ट्रक मालक जावं कंपनीच्या फावरार येतली तेन्ना त्या हेचेर आमकां कंपनीन इन्सिस्ट केल्लें आसा की जाता इतको बेगीन ट्रान्सपोर्ट आमकां सुरवात करूंक जाय त्या खातीर आमी आयज आमची गेट मिटींग घेवन रिजोल्युशन एडॉप्ट केल्लें आसा जे कोण पात्र आपली गाडी चलोवंक शकता पावसान आनी फक्त जे पावसान जो मटेरियल वयतलो ते लम्प्स आनी ती खडी आसा तीच वयतली आनी फॉर डॉमेस्टीक पर्पज एज पर हायकोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे डॉमेस्टीक पर्पजाक रेनी सिजनाक परमिटेबल आसा त्या खातीर आनी दुसरें आमी एक आमच्या ट्रक मालकांक सगळ्यांक सांगलेलें आसा जर ट्रान्सपोर्टेशन करतले आमी जाल्यार जे SOP जे गायडलायन आमकां ऑनरेबल हायकोर्टानसून जावं DMG जावं पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जी आमकां गायडलायन दिल्ली आसा की टार्पोलीन जावं आनी कितें ते सगळे फॉलो करून लोकांचो विचार करून आमी ट्रान्सपोर्टेशन करतले सुरळीत। हांव एक अपील करता आमच्या सगळ्या ह्या इफेक्टेड बेल्टान जितक्यो संघटना आसा NGOs आहा जावं देवस्थान आसा कोमुनिदाद आसा शेतकार आसा हांकां की आमचे जे ट्रक मालकांचो जो विशय आसा आमी सामके त्रासान पडलेले आसा तेन्ना खंय आयज ट्रान्सपोर्टेशन आमचो चालू जाता तेन्ना तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करचें। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।